Baik. So before kita proceed, baik, I've gone through back apa yang saya ajar kamu on Monday. I think ada a few mistakes that I made, especially dekat this activity lah, mind stimulation exploration ni. I think it is not clear and then there is some mistakes yang saya ajar kamu. Okay, so gonna amend this. So kalau kamu ada buat nota, please go back to your notes, amend mana yang necessary. Okay, so saya akan point balik benda yang salah tu. Okay, so just a recap balik lah. Ini adalah pasal pergi hari raya. Okay, about Fahmi's colleagues and then colleagues yang datang dengan family members ada 18 and then with bukan colleagues tapi datang dengan family members. Dan kita kira kan ini datang daripada Fahmi's colleagues adalah B and then A adalah yang tanpa family members tapi tak ada kena-mena dengan colleagues 37 lah. Okay. And then C ini adalah kawan kepada anak Fahmi. Okay. Alright, so teacher dah kata kita ada 3 step, iaitu first kamu kena cari intersection and then baru isi apa non-intersection and then you kena check the remaining number of sample space. Okay. So and then kita dah kira probability of A, probability of B, probability of C. So no problem. Okay, dekat sini teacher ada masalah because bila saya kira tu, this is probability more than 1. So this is impossible. This is wrong. Okay. So teacher padam balik. Okay, jadi yang kat bawah ni pun teacher padam balik. Okay, here teacher nak highlightkan semula adalah betul lah perkataan and also or. So D, E, F ni N and then G, H, I sepatutnya. Kenapa A, or. Okay. So teacher dah kata bahawa bila or kita akan layan ke? We're gonna consider lah the set A and B although dia ada intersection as a separate set. Okay, we're going to consider this as a separate set. So bila and, okay, and kalau dalam set, and dia mestilah intersect. Okay, why? Kenapa kita gelar dia sebagai intersect? Maksudnya yang di dalam ni. Sekejap, teacher padam. Kenapa padam tu? Teacher nak padam yang kuning tu je. Okay, so intersection what I mean is yang kat tengah ni saja. Okay, here, yang di tengah-tengah ni because A and B must happen. So bila A and B must happen, so dia refer kepada intersection. Okay, so bila or A or B. So bila saya highlightkan A ataupun B, jadi ini kita gelar dia sebagai union. Where bila union, kita akan ambil semua. Okay, when we learn about set, kita ada belajar pasal intersection and union. So intersection adalah yang overlap. Union, tak kisah dia overlap ataupun tidak, kita ambil je semua. Okay, so bila kita cakap pasal intersection, okay, intersection, so dekat sini kita akan menggunakan, ini yang saya tersalah ajar, intersection we will always use multiplication rule. Always use, ada orang nak cakap ke? We'll always use multiplication rule. Okay. Please check your camera, ada orang camera pula, mic. Ada orang terbuka tu. Okay, so intersection will always use multiplication rule.
So yang kita dah ajar hari Isnin tu, so dia yang multiplication rule lah. Maksudnya PA times PB. So PA you multiply PB. Okay. So PA you just ambil je lah atas ni 11/16 you multiply dengan PB which is 2/5. So you get apa? Dia kira 11/16 multiply 16 over 2/5. So you get 11/40. So this makes sense lah kerana this is less than 1. Probability cannot be more than 1. Okay. So N. So P, A and C pun sama lah. It is probability of A you multiply dengan probability of C. And then B and C will be probability of B multiply probability of C. Okay. Ya. Kenapa dia berbeza? Okay, macam itulah. Now, itu multiplication rule. Now, pergi kepada OR. OR ni pun ada pembetulan. It depends on the set. Okay, bila you tengok A or B. So, union, kita akan guna additional rule. Okay, di mana jika kita ada data mutually ataupun non-mutually exclusive. Okay, so bila ada perkataan OR ataupun union, kita akan guna mutually, non-mutually exclusive punya event. And then di sini, kita akan menggunakan additional rule. Okay, so additional rule pun ada dua lah. Sama ada kalau kita ada non-mutually event, non-mutually macam ni A and B, non-mutual. Jadi kita akan ada tolak intersection. So sekiranya melibatkan B dan C contohnya which is mutually exclusive, jadi kita tak akan tolak. Alright, tapi kita akan guna additional rule. So dekat sini probability of A or B, so this is non-mutually exclusive. Jadi ada penambahan lah. PA plus PB, kita minus PA intersect B. Ataupun intersect ni kita akan cakap ni adalah N. Okay, so bila kita cakap yang H ni A or C, this is mutually exclusive, jadi tak ada masalah dengan formula betul. B dan C pun tak ada masalah because dia adalah mutually exclusive. Okay, so pembetulan hanya pada sini A or B, di mana kita kena tolak. So ambil je probability of A here 11/16 plus 2/5, kita minus dengan 11/40. Nampak kat situ. Jadi probability dia dapatlah macam tu. So A dengan C, B dengan C sebab dia mutually exclusive, kita tak tolak. Okay, ada soalan tak? Clear tak? Hopefully clear lah benda tu. Okay, tak ada soalan Baik. Saya check. Memang takut-takut tertinggal.
Okay. So teacher proceed. Kenapa dia tak sama? Supposed to be the same. Tak apalah, nanti teacher check balik. Baik, jadi dekat sini saya nak terangkan balik lah. So multiplication rule dia n, betul? Okay, kat sini betul n sebab dia intersect di tengah-tengah. Okay, additional rule ni bukan n, ini or. Ni kesilapannya. Tolong betulkan balik siapa yang terbuat nota, dia adalah or. So additional rule dia adalah or. Okay, cuma bila PA intersect B, so ini adalah N. Datang dari mana? Datang daripada multiplication rule. Okay, clear. To settle. Okay, next adalah example 1 ni. Ni pun teacher terlepas pandang juga. Okay, A tak ada masalah sebab A or B. So A kalau saya teacher pada baliklah semua benda ni. So bila teacher highlight kan A ataupun B. So if you see A dengan B ni adalah mutually exclusive. Jadi formula ni tak ada masalah. Aduh. So this formula has no problem. Okay. But here there is a problem. Kerana we're talking about A or C. So if you see A dengan C, kita akan ada intersection kat sini. So bila ada intersection, of course the formula kena ada penambahan minus probability of A intersect C. Okay, jadi kat sini kena tolak A intersect C ada berapa? Ada 1 elemen saja. Total ada berapa elemen? Ada 9 elemen. Okay, so tolak 1/9. So you will get 7/9. Okay, so kat sini guys. Teacher tersilap. So A adalah about mutually exclusive, B non-mutually exclusive. Okay, so far itu je lah yang latihan kita buat dalam group work, tak ada masalah. Okay, please remember that kita punya Venn diagram boleh diwakili menggunakan probability. So teacher nak highlight ke hari ni sebab tak sempat hari Isnin tu. Ada 3 jenis representation of Venn diagram. First adalah yang macam ni, di mana kita letak number of elements. Okay, bila you letak number of elements, dia takkan ada titik. Okay, berbeza dengan here example 1, dia wakili Venn diagram dengan elemen tersebut. Okay, jadi bila diwakili dengan elemen tersebut, mesti ada titik untuk each element. So macam itulah caranya kamu membezakan. Kalau dia tak ada titik and then it is more than 1, maksudnya dia number of element. Sekiranya dia ada titik, maksudnya ini adalah elemen kepunyaan A. Jadi kalau teacher lukis ni balik dalam bentuk number of element, okay, so teacher tulis balik dalam bentuk number of element. So ni A, C, dan saya ada satu lagi dalam ni which is gonna be B. Okay, dan ini adalah Venn diagram. So jadi kat luar ni ada 3, dalam ni ada 1. C kat luar ni ada 2, dalam B ada 1, luar ni ada 2. Okay, so ini mewakili number of element dalam
dalam these spaces lah. So kalau kita kira elemen dalam A ada 4 macam tu. Okay, beza. Okay, the last representation adalah itu menggunakan probability. Okay, you use probability. So nak tahu dia probability ke tidak senang. Usually probability dia akan bagi dalam bentuk pecahan lah. And then it will always be in between 0 to 1. Okay, di mana all Venn diagram ni represent 1. Kalau kamu tambah semua benda kat dalam ni, dia akan jadi 1. Okay, so hopefully that is clear. Alright. Ada soalan tak so far? Sebab Riz ni hari tu tak sempat nak layan kamu punya soalan. Okay, kalau tak ada, teacher nak proceed dengan example 3 ni. Kita tak sempat nak pergi. Okay. Now, on Monday, kita tengok kepada representation menggunakan Venn diagram. Jadi example 3 ni dia berbalik semula kepada tree diagram. Okay, if you read the question, says the probability that a smartphone manufactured by Java factory has a display problem is 2/3. Cuma kali ini tree diagram dia bagi probability. Sebelum ni kita buat tree diagram, dia tak bagi probability. Kali ini dia bagi probability. Okay, so probability smartphone has a display problem is 2/13. Okay. 2 smartphones are chosen at random. Okay, see? 2 smartphones are chosen at random. So benda-benda macam ni, ayat macam ni yang membezakan Venn diagram dengan tree diagram. Bila Venn diagram, dia tidak ada urutan. Okay, kalau kamu tengok example sekali lagi lah, buka balik. Dia mesti ada kena-mengena dengan situasi. Makan cendol. Ikutlah. Macam ni yang melibatkan dua benda di mana tak ada urutan pun. Okay. And then pasal datang hari raya. Dia tak ada urutan. Benda-benda macam ni susah kamu nak buat. Kamu tak boleh nak buat pun tree diagram. Okay. Tree diagram usually dia ada melibatkan event yang berurutan. Okay, jadi 2 smartphones are chosen at random. You have to draw a tree diagram to show all the possible outcomes. Okay, kita pergi buat ni dulu. Baik, so now dia bagi probability is having a display problem. Jadi kontra dia adalah dia has no problem at all. Okay, so bila display problem, teacher just wakilkan dia dengan apa? Macam mana? No problem, problem. Boleh lah. Teacher cakap ini sebagai problem, satu lagi no problem. Okay, jadi ada dua keadaan. So bila pilih satu smartphone, kena fikir saya nak pilih smartphone. Tapi probability-nya berkenaan display problem. Dia ada problem ataupun tidak. Jadi ada dua possibility lah, ada problem ataupun tidak ada problem. Jadi dia akan pecah kepada dua. So satu, no problem. Satu lagi, ada problem. Okay, so ini adalah baru untuk smartphone yang pertama. Okay, and then selepas dah ambil smartphone yang pertama, kita pecah lagi, it will become 2 more, iaitu smartphone yang kedua boleh jadi no problem ataupun problem. Pecah lagi 2, no problem dengan problem. So this will be smartphone 2.
Okay, so tree diagram mesti mewakili apa outcome dia. Bukannya apa smartphone dia. Okay, outcome yang kita nak. Okay, dah ada tree diagram secara rawak, baru you pergi kat sini. The probability that a smartphone manufactured by Java factory has a display problem is 2/13. So jadi problem, so kat sinilah kita letak 2/13. Jadi nak letak apa kat no problem is, mesti ingat apa-apa outcome kalau kita tambah semua, it is equal to 1. Jadi letak kat no problem will be 1 minus 2/13 yang ada problem. So you will get 11/13. So this will be the probability for no problem. And then dia pecah lagi no problem dengan problem, guna balik probability yang sama. Sebab benda ini dia pilih smartphone, this is an independent event. Okay, independent. Dia tak ada kaitan. Smartphone 2 dengan smartphone 1 tak ada kaitan. So probability dia akan jadi sama. So no problem akan jadi 11/13, problem 2/13. So it's the same thing lah. Okay, so now calculate the probability that at least one smartphone chosen has a display problem. Salah satu smartphone ni ada display problem. At least one. Okay, jadi kita ambil je no problem ni dan kita ambil yang ada problem. Dia tak boleh no problem. Sebab saya nak ada problem tu sekurang-kurangnya satu smartphone. And then yang problem ni kita ambil dua-dua. Okay, jadi possibility saya adalah ini, iaitu no problem and then problem. And then saya akan ambil problem, no problem. Dan satu lagi problem dan problem. Okay, yang tak ada problem ni kita tak ambil. So kita ambil 3 ni sahaja. So calculate your probability. Seperti yang teacher ajar sebelum ni. So 11/13 you multiply dengan 2/13. And then sebelah sini 2/13 multiply dengan 11/13. Sini pun sama, 2/13 multiply dengan 2/13. So ini semua bergantung kepada ranting dia. Apa ranting dia bagi. Okay, let me just check. Adakah itu cara yang diberi dalam buku teks ataupun cara saya suka hati je. Betul lah. Saya takut teradvance pula bagi kat kamu. Okay. So jadi yang pertama ni adalah 22/169. Kedua ni pun sama 22/169. Yang ketiga adalah 4/169. Okay. Dan dapat ni kena tambah. Okay, ranting yang sama. Saya kata ranting yang sama. Okay, bersambung ranting yang sama. Kita darab guna multiplication rule. Bila dia ranting yang berbeza, okay, ni ranting berbeza lah. Okay, kita akan tambah guna additional rule. Jadi probability akhir sekali 22/169 plus 22/169 plus 4/169. So dia jadi 48/169. Boleh simplify tak? Tak ada. Okay, so that is your final answer. Check adakah this answer less than 1, in between 0 and 1? Yes. Dan itulah, it is a good possibility of your answer. Okay.
Ada masalah tak? Ni macam recap sikit. Cuma yang beza adalah probability ni dia dah bagi. Jadi kamu hanya nak letak kat mana tu satu hal. Okay. So no problem. Kita pergi kepada yang solving. Sebab bila solving ni kamu perlu tahu pasal example 3 tu. Okay, macam prerequisite lah. Okay. Alright, so kita proceed dengan solving problems. Last learning standard for the topic. So already 12:30. Okay, kita pergi kepada example 1. Teacher buat example 1 and 2 rasanya. Tu 2 saja. Okay. So a fair dice is rolled twice. Okay, jadi dalam kepala sepatutnya dah ada gambaran tree diagram kita macam mana So a fair dice is rolled twice, and then if this experiment is carried out 540 times. Wow, adakah saya kena buat tree diagram sampai 540? Tidak. Okay. Sebab tree diagram menggambarkan outcome saja, bukan bilangan. Bukannya bilangan berapa kali kita buat eksperimen tu. Okay, jadi how many times will at least dia nak apa dia outcome? Perfect square. Okay, ini outcome yang dia nak. Jadi dalam tree diagram akan ada possibility perfect square dan satu lagi possibility not perfect square. Okay, so jadi teacher buat perfect sebagai P, not non-perfect square, teacher label sebagai macam mana eja ni? Non-perfect, teacher wakili sebagai NP. Okay. Alright. So buat dulu your tree diagram. So dia akan jadi 2. So dia roll dice twice. Jadi ni dia buat yang pertama kali. So dia akan jadi satu perfect square, satu non-perfect square. Kemudian dia akan roll lagi sekali. So dia dapat perfect, non-perfect. Okay. Ni perfect. Dan satu lagi non-perfect. Okay. Macam mana nak tahu apa probability dia ni? Sedangkan dia tak bagi apa-apa probability. Okay, sekarang kamu tahu your dice tu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So perfect square adalah mana satu? Nombor 1, adakah dia perfect squares? Guys, apa itu perfect square? Siapa nak jawab ni? Clara nak cuba jawab. Apa tu perfect square? Clara. Yang boleh di square rootkan ni? Ya, betul. Good. Betul? Yang boleh di square rootkan. Meaning, ataupun kalau tak nak di square rootkan, start je lah nombor 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. So apa jawapannya? 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. Jadi perfect square kita refer kepada ni 1, 4, 9, 16. So jadi perfect square saya adalah 1 dan 4 sahaja kat sini. Okay, that is what I meant by perfect squares. Okay, dapat kat sini. Jadi perfect squares possibility dia adalah 2 out of 6. Which is kalau kita simplify jadi 1/3. So letaklah your probability. Perfect squares will be 1/3
Jadi non-perfect square 1 kita tolak 1/3. So it becomes 2/3. So sama, label benda yang sama. Okay, selesai. So now, apa probability at least one perfect square kita dapat? So at least kita akan pilih yang ini, iaitu perfect dengan perfect square. Perfect square dengan non-perfect square. Ni pun kita akan pilih non-perfect dan perfect. Ini kita takkan boleh pilih lah. Sebab dua-dua non-perfect square. Okay, padam ni sebab mengganggu. Jadi you calculate. So probability kat sini adalah tulis equal je lah. So 1/3 multiply 1/3 becomes 1/9. Here 1/3 multiply 2/3 is 2/9. Here 2/3 multiply 1/3 is 2/9. So jadi probability would be 1/9 plus 2/9 plus 2/9. So you will get 5/9. So ni probability. Probability in getting at least one perfect square. Okay. Now, soalan tak nak probability. Dia nak how many times. Okay, berapa kali akan dapat perfect square. Jadi, kamu ambil probability ni, you multiply dengan berapa kali kita buat carry out this experiment lah. Okay. Jadi number of perfect square. Saya letak n lah. Okay. Ambil probability iaitu 5/9. You multiply dengan how many times we did it iaitu 540. Okay. Sini ya. Alright. So you multiply. Dapat berapa tu? $300. Jadi possibility dapat perfect squares setiap kali saya bila saya buat eksperimen ni sebanyak 540 kali adalah 300 daripada 540 kali tu berkemungkinan saya akan dapat perfect squares. That is how much times that I will get perfect squares. Okay. Kalau dia minta probability, bagi probability je lah. Jangan buat yang bawah ni. Alright. Ini saja. Ni dia minta number of times yang dapat. So kalau dia minta how many times dadu tu tak dapat perfect squares, jadi you ambil probability ni, boleh juga 1 tolak probability dapat perfect squares. Kalau tak, kamu pilih daripada sini. Kira probability ni barulah dapat, kamu darabkan dengan 540. Itu number of times kita dapat non-perfect squares. Okay. Alright. So kat sini teacher nak tekankan satu perkara lah. Example 3 dengan example 1 kat sini. Alright, kalau kamu tengok dekat sini ini adalah sebenarnya jalan panjang. Okay, siapa yang dah faham dan kamu nak follow cara ni tak ada masalah. No problem. Tapi saya akan terangkan shortcut. Okay, ada shortcut, cara shortcut. Okay, shortcut dia begini. Saya tahu soalan dia minta at least sekurang-kurangnya salah satu adalah yang ada display problem. Jadi saya boleh sahaja kurangkan jalan kerja saya
dengan kira yang tidak ada masalah langsung. Okay, this is an alternative method. So instead of teacher kira 3 kali, teacher just kira sekali sahaja. Okay, contoh. Instead of teacher ambil problem, teacher akan ambil yang ni. No problem, no problem. Dan teacher kira 11/13 times 11/13 121/169. Betul ke? Kamu suka hati je. Okay, betul. Okay, and then lepas teacher dah ambil ni, apa teacher buat adalah probability 1 tolak 121/169. So I will get 48/169. You see, I still get the same answer. So ini adalah pemikiran secara terbalik. Okay, saya tahu saya nak ni semua. Okay, sebab kalau kamu kira tree diagram ni tree diagram all the possibilities, probability ke semua ini, ranting yang berbeza ni, kalau kamu tambah, will always be 1. Okay, will always be 1. Sebab kita tengah kira probability. Okay, kat sini, yes, dia akan jadi 1. Setiap ranting ni 1. Okay, tapi kat belakang ni, dikira semua sekali sebagai 1 sebab kita tengah kira probability yang melibatkan 2 event. Okay, dia dah mempengaruhi. Jadi bila kamu buat macam ni probability 2 event, probability yang belakang ni kamu tambah yang 1, 2, 3 dan 4. Kalau kamu tambah semua ni, kamu akan dapat 1. Okay, kalau tak percaya, jom kita buat. Kamu ada kalkulator kan? Okay, so 121/169 plus 22/169 plus 22/169 plus 4/169. Berapa kamu dapat? Tekan kalkulator kamu. Dapat berapa? Semua orang tak ada kalkulator ke? 1. Yes. 1. Kamu akan dapat 1. Jadi, so instead of teacher kira ni banyak-banyak ni, teacher just kira 1 ni, teacher ambil 1, tolak yang ni. So, teacher akan dapatlah yang baki ni. Sebab tu jawapan dia sama. Tapi jalan kerja teacher akan jadi pendek. Adakah ini diterima? Ya. Dalam exam diterima. Tapi kalau kamu nak follow yang cara panjang, no problem, tak ada masalah. Okay, so sama juga dengan kat sini. Example 1 ni. So instead of kita kira semua ni 3 kali, kita boleh je kira yang no problem pula. Non-perfect square. Saya kira probability kat sini, kemudian 1 tolak probability ni. Saya still akan dapat 5/9. Okay, itu satu cara. Okay, so kalau ikut cara tu tak adalah kita tambah-tambah, dia akan jadi 1 tolak. Okay, that is one alternative way. Okay, so ada soalan tak so far? Siapa yang faham angkat tangan? Tak ada orang angkat tangan, jadi tak ada orang faham. Semua faham Faham?
Ada certain orang yang saya nak tengok dia faham ke tak faham. Gracie tak angkat tangan pun. Tak faham dia tu. Tengok tu Gracie masih tak angkat tangan. Tak faham. Jackson pun sama. Tak faham ke? Okay, nanti kita ada sesi dalam kumpulan. Tolong kamu bertanya dan discuss dalam tu dengan senyap lah pula. Okay. Alright, bolehlah. So kita proceed dengan example 2. Alright, so example 2 ini adalah benda yang kita dah biasa. Ini benda yang kita belajar awal-awal dulu. So a box contains 7 red marbles, 5 yellow marbles and 3 blue marbles. Ini benda yang kita belajar awal dulu. Macam ni lah ayat dia. Okay, saya ada 7 red, 5 yellow, 5 yellow and 3 blue. 2 marbles are chosen randomly one by one from the box. Okay, so if the first marble is blue, the blue marble is then returned to the box before a second marble is chosen. So kat sini dia nak tunjukkan situasi yang sebelum ni kita belajar tu dikira situasi yang mudah. So sekarang dia dah bagi syarat kat kamu. Okay, kalau sekiranya marble yang pertama adalah biru, jadi kita akan buat replacement. If the first marble is not blue, the marble is not returned. So ini ada without replacement. Jadi situasi kat sini kita label dia ada dependent, ada independent. Dua-dua ada. So it's not returned to the box and then a second marble is chosen. You calculate the probability of getting 2 marbles of different colours. Okay, buat je dahulu kamu punya tree diagram. Okay, so tree diagram berapa ranting kita akan pecah ni? Faizal, berapa ranting kita akan pecah? Muhammad Faizal bin Muhammad. Faizal. Anak lelaki Encik Muhammad Asad. Ada ke tak tu? Ada Miss, ada Miss. Ya. Bila panggil nama ayah baru nak menyahut. Okey, saya nak pecah ranting saya kepada berapa ni? Sekejap. Sekejap. Yang lain-lain boleh cuba-cuba buat tree diagram masing-masing Dia aku tanya kah? Berapa ranting saya nak kena pecah ni, Faisal? Tiga. 3. Okey, 3 kepada apa? Yang pertama apa? Pertama kita label sebagai apa, Faizal? Dia tengah chatting dengan orang lah tu. Kalau faham patutnya tak ada masalah ni. Tiga. Jadi yang pertama kita label sebagai apa? Encik Faizal. Merah kami. Merah, ya. Dalam bahasa Inggeris dia apa? Bahasa Inggeris dia red, red. Okey. Ranting kedua. Hadawiyah.
Yes, Miss. Ranting kedua dan ketiga kita label sebagai apa? Blue and yellow. Alright, blue and yellow. Good. Okay, and then since kita ambil 2 marbles, jadi kena pecah lagi lah. So 3. Macam kaki ayam dah tengok ni. Okay, so red, blue, yellow. Saya letak RBY je lah. Okay. So now, kita start, kita nak label probability Okay, apa probability kita kena letak dekat ranting red? Red. Okay. So tengok kita ada berapa red? Kita ada 7. Jadi apa probability untuk red? Saya nak panggil siapa ni? Siapa lagi saya tak panggil? Gracie. Mana tadi Gracie? Gracie dah tak ada dah. Line dia tak bagus ke? Habis dah tak ada. Okay. So kita kawan kepada Gracie. Destiny. Saya bukan kawan Gracie, Miss. Kau bukan kawan Gracie. Aduh. Red. 7 kah, Miss? 7 per 7 over 3, 1. berapa total marbles? Total marble saya ada berapa sekarang? Wait, Miss. Maksudnya 7 mau tambah 5 tambah 3 kan, Miss? Ya, total. 15. 7 over 15. Yes, 7 over 15. Good. Okay. Alright. Siapa lagi aku tak pernah panggil ni? Aina Nadira. Blue. Berapa probability dia? 3 over 15, Miss. Okay, good. 3 over 15. Okay, yellow. Dah jarang-jarang dah ni. Semua macam pernah dipanggil ni. Dia Imanina. Jarang panggil. Dia? Ada ke Cik Nurdia Imanina? Cik Nurdia tak ada? Kena panggil dengan macam Faizan ni. Anak perempuan Cik Muhammad Bahdin. Tak juga disahut. Tak juga menyahut. Okey, kalau macam tu Roshidaya. Probability yellow? 5 over 15, Miss. Yes, okay, good. So 5 over 15. Okay, so sekarang nak pergi kepada yang kedua. Ini yang kena berhati-hati sebab kita ada syarat. Okay, if the first marble is blue, then the blue marble is then returned to the box. Okay, jadi hanya pada blue probability dia akan jadi sama dengan yang first sebab kita replace semula. So jadi saya akan letak sini 7 over 15, blue still 3 over 15, yellow 5 over 15. Okay, sekiranya dapat red ataupun yellow, dia akan without replacement. Jadi yang bertukar, sabar. Betul lah. So yang bertukar ada beberapa perkara. Contoh, kalau teacher ambil satu red, jadi teacher tak boleh pulangkan balik marble ni. Letak kat luar, jadi total marble saya akan berkurang 1, jadi 14. Red pun akan berkurang 1, dia jadi daripada 7 akan jadi 6. Jadi
probability dia akan bertukar jadi 6/14. So 6/14. Sebab red dah kurang 1 marble dan total marble pun dah berkurang 1. Blue, bilangan blue still sama tapi total dah bertukar 14. Yellow will be 5/14. Okay, so kalau ambil probability, kalau ambil marble saya adalah yellow, red akan dapat 7 red tapi total 14. Blue still 3 tapi over 14, yellow akan berkurang 1. So jadi 4/14. Okay. Now, sekarang kita tengok probability apa yang dia nak. Calculate the probability of getting 2 marbles of different colours. Okay, so saya tak nak buat kerja banyak-banyak. Saya akan ambil hanya yang sama colour saja. Sebab kalau different colours, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benda saya kena kira. So instead of saya ambil different colours, teacher akan ambil yang sama colour. So red dengan red. Teacher akan ambil blue dengan blue. Teacher akan ambil yellow dengan yellow. So kira 7/15 multiply dengan 6/14. Blue dengan blue 3/15 multiply dengan 3/15. And then 5/15 multiply with 4/14. Okay, kira. Aduh. 42/210. Kat bawah ni 20/210. 9/225. Okay. So, saya nak ambil probability. So, probability 1 minus 42/210 minus 9/225 minus 20/210. So saya akan dapat 349/525. Betul ke ni? Besar betul. Okey, betul lah. Okey. So ini teacher gunakan cara 1 tolak. Instead of teacher ambil yang 2, 3, 4, 5, 6 ni, teacher tambah semua. Ini cara pendek Kalau kamu nak tengok cara panjang ada dalam buku teks kamu. Buku teks muka surat 263. Itu dia tunjukkan cara yang panjang. So ini teacher tunjukkan alternatif cara yang pendek saja. Okay. So apa beza example teacher tunjuk ni? So yang pertama, just ini pengenalan kepada macam mana kita nak label dia sebagai probability. Bila mana dia tak bagi bilangan-bilangan seperti example 1 dengan example 2. Ini dia bagi bilangan dia berapa. So kita boleh kira probability. And then dalam example 1 ni, teacher juga tunjukkan cara macam mana nak kira probability dan juga alternative method. Alternative method di mana 1 kita tolakkan yang kita tak nak pilih. Okay. So example 2 ni, teacher just nak tunjukkan di mana ke situasinya kita tak boleh nak label dia sebagai dependent ataupun independent event. Dia boleh jadi dua-dua bergantung kepada situasi.